so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Maniza. So kita masih lagi dalam suasana nak menyambut Raya Christmas. Dan hari ini adalah satu menu yang very special untuk anda semua yang saya memang suka kalau nak menyambut Christmas. My family memang kita buat dalam kuantiti yang banyak sebab sesuai untuk dimakan waktu breakfast bagi masyarakat Melayu Jawa, mereka terkenal dengan telur pindang untuk kemudian kahwin. Tapi bagi masyarakat Portugis atau masyarakat Western, dia amat terkenal dengan telur pickle pink the pickle pink egg. Telur yang dijeruk warna pink itu memang sedap dimakan dengan sandwich pada pagi Christmas. Masa kita nak sediakan menu-menu juadah untuk menyambut Christmas, boleh juga dimakan, disiapkan untuk kita punya breakfast. Jadi kepada anda semua yang tak tahu apa tu telur pickle pink tu, dan bagi mereka yang dah tahu tapi tak tahu nak buat dia macam mana, boleh tonton saya punya video daripada awal sampai akhir. Sebab saya memang suka telur ni, memang sedap dengan color yang cantik, warna yang asli daripada yang keluar daripada telur itu, menjadikan dia amat sedap. Dimakan begitu saja pun sedap juga. So kepada anda semua, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So bahan utama kita adalah telur. Kita akan buat telur hari ini sebab saya nak buat satu menu telur yang very I like it. Daripada saya kecil sampai sekarang memang saya suka dan saya buat sendiri. Okay, this one is the 6 pieces of egg. Ni saiz yang AA saiz yang besar sekali. 6 biji cukup lah untuk seorang makan. So now, as you know, today we want to make jeruk telur pink ataupun pickle egg, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, bahan-bahan lain yang kita perlukan ialah perlukan ubi bit merah. Kita perlukan ubi bit merah, iaitu kita perlukan beetroot. Kita perlukan ni untuk kita dapatkan stok air merah dia, air daripada beetroot merah ni. Saya akan sagatkan dia untuk dapatkan air rebusan bit merah ni. So remember I show you how to make jeruk bit merah, jeruk ubi bit merah ni. Ini dah jadi This one is after 2 weeks, dalam 2 minggu atau 1 minggu lebih lah So it look like this. Ini bit merah ni rasa dia memang sedap sangat dia rasa jeruk So kita perlukan around 6 or 10 pieces of beetroot ni, dia punya hirisan ni, dan juga air jeruk daripada pickle beetroot ni sedikit around 1 cup macam tu. Okay, this one is 1 teaspoon of nutmeg powder ataupun serbuk buah pala dalam 1 sudu teh. 1 cup of sugar, gula dalam 1 cup. This one is a cinnamon stick ataupun kayu manis, 1 pieces cukup. 10 pieces of clove, cengkeh dalam 10 biji. Perlukan apple cider vinegar ataupun cuka apple around half cup dalam setengah cawan. So itu saja. So now let we make our pickle egg. Okay, kita masakkan air untuk kita rebuskan kita punya telur kita. Okay, add in our egg, kita masukkan telur kita. Cover up. Kita rebuskan dia sampai masak. We boiling until it cook. Ini kita dah masukkan, kita kecilkan api low heat the fire. So kita kena macam pusing-pusingkan sikit lah, godek-godek sikit supaya dia punya telur kuning dia tu kat tengah-tengah dia tak ada kat atas. Kalau dekat atas macam mana kita nak picklekan dia kan. Okay, boiling it around 12 minit, 12 atau 14 minit Okay, sekarang kita nak sagatkan kita punya ubi bit merah kita. Saya suka sagatkan sebab kita nak dapatkan lagi dia punya supaya dia cepat masak dan kita dapatkan sari merah daripada ubi bit merah kita ni So kita sagatkan. It look like this after we grated Kita sagatkan semua. So sekarang kita boiling this water, kita panaskan air ni dan kita masukkan kita punya beetroot kita yang after we grated, selepas kita sagatkan dia. Kita masukkan di mixing wheel, kita adukkan dia merata supaya dia cepat masak dan dia punya sari merah dia keluar Okay, sampai dia lembut Okay, also this one is after 8 minutes, selepas 8 minit. So nampak ni, kita dah dapat sari merah daripada beetroot ni dan kita tutupkan api.
And let it cool, biarkan dia sejuk dulu sebelum kita boleh gunakan air stok beetroot ni. We switch off the stove, kita tutupkan api dan kita sejukkan sebelum kita boleh kupaskan kulit dia, okay? It cool already, so kita tapiskan, we filter it, kita asingkan. So yang ini kita boleh buat sayur, boleh buat masak sayur. Kita cuma perlukan dia punya the water juice of this beetroot, okay? This one is a plastic bottle like this untuk kita marinate, untuk kita fermented our egg, untuk kita jerukkan kita punya telur rebus kita. Bukan gula, we add in the sugar. One is a pickled beetroot, jeruk beetroot. Dan ini adalah air jeruk, so kita masukkan dulu air jeruk. Air jeruk daripada beetroot tu kita ambil 1 cawan, 1 cup. Okay. Kita masukkan jus, air jus tadi tu kita masukkan separuh dulu, sementara kita nak masukkan telur dia. We cover up, kita tutupkan dulu. Kita goncangkan supaya gula tu melarut, sampai gula tu melarut, Mixing together with this juice, okay? This is our boiled egg, kita punya telur kita yang telah kita rebus. And it look like this, macam ni kita punya telur kita. Our boiled egg kita punya telur kita macam ni, it look like this. So kita masukkan half cup of apple cider ataupun cuka apple. Kita masukkan. So now kita masukkan cinnamon stick, kayu manis. And this one is the cengkeh ataupun clove. And this one is a nutmeg powder ataupun serbuk buah pala. Kita masukkan. Kita kocok-kocokkan dia, kocok-kocokkan dia. Dikocok-kocokkan dia, okay? Kita masukkan kita punya telur. We add in our egg, ni telur ni saya dah tambah lagi 4 jadi 10 ketul, So kita masukkan semua pieces. Okay, masukkan semua dalam kita punya adunan jeruk kita, Dan diselang-selikan dengan kita punya pickle, beetroot pickle, ubi merah jeruk kita, kita masukkan. Okay. Dan kita masukkan telur lagi. Masukkan telur semua. Masukkan lagi kita punya jus ubi merah kita ni. Penuhkan sampai menutup. Alright. So it's done. We pickle it around 5 days or 1 week, dalam 5 hari atau 1 minggu, supaya dia absorb, supaya dia pickle, supaya dia jadi jeruk dan sedap. Dimakan dengan sandwich, dimakan dengan nasi lemak, dimakan dengan apa sajalah. Memang dimakan begitu saja pun sedap. So we come back after a week, selepas seminggu, okay? So this one is after 1 week, selepas 1 minggu. So let we check kita punya telur kita. So kita bukakan. Okay. I zoomkan, okay. Dia nampak ni. Kita punya telur kita dah jadi. Our egg, our pickled egg. Wow, so amazing. Nampak tu warna dia pink-pink. Memang sedap dengan ada dia punya. Nampak ni. Dia punya beetroot, Ada dengan kita punya beetroot kita, So now I zoomkan, kita ambil sebiji. Look at this, nampak ni telur dia warna pink-pink dan sedap, So now sekarang kita nak servekan dia, okay. Boleh dimakan begitu saja, tetapi hari ni saya nak siapkan very simple kita punya sandwich yang sedap dimakan dengan sandwich kita, okay. Kita siapkan kita punya sandwich yang very simple to make it, amat mudah untuk disediakan. Saya suka letakkan mayonis. Here we add in mayonis. Sapukan mayonis. Given our lettuce, kita punya daun salad kita masukkan. Okay. Dia basuh dulu tau daun salad ni. Dia jangan tak basuh daun salad ni, okay. This one is kita punya tomatoes, our tomatoes, okay. Pakai tangan je sebab nak cepat, This one is our pink egg pickle, Kita punya jeruk telur kita letakkan, Okay. Susunlah, So this one I have a grilled chicken, black pepper grilled chicken. Ayam yang telah kita chop, yang telah kita grill dengan black pepper, So kita letakkan sikit, okay. Untuk rasa dia, okay. Untuk ada rasa ayam sikit, okay. We given our sliced cheese, kita punya cheese yang slice ni untuk dia melting, untuk dia melting, nanti dia dapat melekatkan bahan-bahan ni kat dalam ni, baru kita boleh potongkan dia, okay. So now kita masukkan ke oven, we bake ke oven around 1 minute, dalam 1 minit untuk meltingkan dia punya cheese dia, okay. Okay, so now after 1 minute, selepas 1 minit, cepat-cepat kita kena keluarkan sebab dia dah melting, okay.
Lepas tu dia dah melting. So dah siap kita punya sandwich kita. So ready to be served. Akan dihidangkan. Letak sos cili sikit, okay? Tada! So ini adalah telur jeruk pickle, telur jeruk pink, my version Puerto Jawa, or in English they call pink pickle egg. Dengan saya buatkan sandwich pada hari ni. So now I zoom it for you, okay? So sebab cuaca apa elok hujan, jadi kita kena zoomkan terus, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Ini adalah telur pickle pink, telur jeruk pink. Bagi masyarakat Western, bagi masyarakat Portugis, memang popular. Kau tengok telur dia warna pink macam ni. The smell is so good. Sedapnya, rasa dia sedap. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Marilah saya tunjukkan telur pink yang sedap macam ni dimakan begitu saja pun memang dah sedap. Jadi kita masuk kat mulut makan macam tu je pun sedap sampai tengok TV musim-musim nak Christmas ni kan. Wow. Sweet. Dan rasa manis. Dan aroma dia sedap. Dan sedap you all. Sedapnya gustoso. Enak. So, bagi masyarakat di Malaysia yang mungkin tak tahu telur ni macam mana, macam ni lah bentuk telurnya, yang cantik, rasa dia macam sedap. Benda yang cantik memang sedap kan. Dan kalau tak tahu nak makan dia macam mana, makan begitu saja pun boleh buat dekat rumah sendiri, sebab kat Malaysia memang tak ada jual. Kalau di overseas banyak dijual dalam botol-botol kan, dimasukkan botol macam ni. Dan harganya amat mahal. You boleh buat sendiri dekat rumah, okay? Biasanya kalau telur pickle ni dimakan dengan salad, dimakan dengan burger, dimakan dengan sandwich. So hari ni saya buatkan kepada anda very simple sandwich yang untuk anda cuba juga di rumah, okay? So sekarang kita makan dengan kita punya sandwich kita, okay? Jemput makan semua. Ini macam so amazing kan? Sandwich dengan ada telur pickle ni, telur jeruk ni. Kalau you beli kat McDonald's, biasa dia bagi apa tu yang timun jeruk tu kan. Timun jeruk tu dia masam sikit kan, dia rasa tak berapa sedap. Tapi kalau you buat dengan telur pickle ni memang sedap. Walau rasa yang keluar daripada beetroot yang kita jeruk tu pun sedap juga. Lupa buat tisu. Jadi sedap. Nampak tu. Ada warna pink, ada warna kuning, dia warna telur dia. Memang melting lah kat mulut kita. Memang sedap sangat. So I feel so it's the most wonderful time of the year. Happiest, okay? It's the most wonderful time of the year. Okay, kita kena ceriakan, kita kena kan hidup kita dengan menu yang sedap-sedap sempena Christmas ni kan. Jadi kepada anda semua, selamat mencoba saya punya resipi saya ni. Very simple nak buat, tak kira lah you dekat mana sekalipun. Satu menu yang sedap harus dikongsikan bersama supaya kita hidup kat dunia dapat merasa masakan menu-menu yang lazat. Okey, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wali Isa, untuk anda semua. Bye!